Basilio Emilia Francesca de Jesus, cum laude. Basilio Erinea Francesca de Jesus. Bautista Arian May Mendoza. Bernardo Romina Andrea Santos. Caballero Catherine Villarama. Capanas Church. Happy birthday, Mama Det. This is your cake. And spaghetti and barbecue. Happy birthday, Mama Det. I will be your proxy for today. Representative. Ako ang magbo-blow ng cake mo, ha? Kamukha mo naman daw po ako. Okay na, anak tara dito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday mo. Happy birthday. Bublow na natin. Bublow na na. Happy birthday. Okay. Kelita. Yan. Ang lechon. Open mo na, Daddy. Thank you, Daddy, Mommy, and Mama Det dito dong. Mata si Daddy. Sarap po. Sige, Daddy, oh. Ang ating ulam, we have caldereta, chop suey, rice, and lechon. Yun, no? Marito sa Hindi, yung ano lang. Lumalutong. Hindi ka nang palutong. Hindi. Hindi ba ito? Mumunat. Yung balat? No. paper plate. Ah. Wow. Lagay na agad yan? Oo, masama yan. Ate, nasan yung ano mo? Nandun naman ko sa yelo. Ayun. Diba? Ay, bakit sa ka, ano? Nakabukas yung screen. Ha? Ang pangit. Tingnan sa'yo. Ba't maganda dito yan? Ha? Walang maluin na nga. Batok na yan eh. Batok na yan. Hindi siya malumutong. Sayang. Ay, nak dito, anak. Dito. Mami. Ano siya? Likuli. Kita ba? Kita ba siya? Sila dito. Ah, siya pa na ako. Parang ka dito. Ah, siya. Ito. Ito mata.
Ito ko ba? Nakita naman ng koko ko dito. Ay, mama din po. Ito na kami lang naman. Yan. Yan, tubig. Tapos na namin kumain. Muulan pa rin. Hey guys, say hi to my vlog. Hi! This is my cousin. Natumakas kay Prince. Prince! Pinakasa ka ng ate mo. Wherever you are. Ito yung ate mo. Hindi niya sinabi na pupunta siya dito. Yeah. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa. Happy birthday!